वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। एक दूसरे का पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकलवाने वाले आज फिर इकट्ठे हो गए। 25 साल से चोरों और डाकुओं के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा हूँ। सियासी शोबदाबाज जमीर खरीद रहे हैं। अदलिया, इलेक्शन कमीशन और अवाम सब देख रहे हैं। मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, मुआफ कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तहसील दरगई में जलसे से खिताब। मुल्क में 10 बड़े डैम बनाए जा रहे हैं। मौसर पॉलिसियों से रिकॉर्ड ज़रई पैदावार हुई। IT के बरामदात और तामीरात के शोबे ने भी साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़े। सेहत कार्ड से हर शहरी किसी भी अस्पताल में 10 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। आलमी मंडी ने तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद 10 रुपए कमी की। वज़ीर-ए-आज़म का जलसा आम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की रेकोर्डिक मुआहिदे पर कौम और बलूचिस्तान के आवाम को मुबारकबाद। 10 साल की कानूनी जंग और मुज़ाकरात के बाद डायरेक्ट गोल्ड के साथ मुआहिदा बड़ी कामयाबी। बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। मुलाजमतों के 8000 नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। रेकोर्डिक मुआहिदे में ताख़ीर से मुल्क को माशी नुकसान पहुंचा। बैरिक गोल्ड के साथ मुआहिदे से मुल्क की तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। बलूचिस्तान में तरक्की का नया सफर शुरू होगा। वफाकी वज़रा शौकत तरीन, हमाद अजहर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली का इजलास जुमा 25 मार्च दिन 11 बजे तलब कर लिया। ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 41वां इजलास होगा। पाकिस्तान एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का इजलास। तैयारियां उरूज पर। रुकन मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब वज़ीर मेहमानदारी होंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को नोटिस। 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़ेह करने की हिदायत। 1 हफ्ते बाद नशिस्तें खाली करार देने की कार्रवाई होगी। तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान नामजद किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। OIC इजलास नाकाम बनाने का बयान गैर जिम्मेदाराना है। साम्राज्य अनासर पाकिस्तान की बदलती हुई आज़ाद खारिजा पॉलिसी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इत्तेहादी इमरान खान का साथ देंगे और मुनहरिफ अरकान भी वापस आ जाएंगे। ऑपोजिशन के जलसों में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुडे से खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम। मैं हूँ सदफ अली खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़ी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि एक दूसरे का पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकलवाने वाले आज फिर इकट्ठे हो गए हैं। तहसील दरगई में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 25 साल से चोरों और डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूँ। सियासी शोबदाबाज अरकान की ज़मीर खरीद रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुआशरे को बचाने के लिए जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना होगा। अदलिया, इलेक्शन कमीशन और आवाम सब देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, मुआफ़ कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और किन मौज़ूआत पर बात की, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद अजहर से। नवीद, हमें इस हवाले से और ये जो जलसा किया है वज़ीर-ए-आज़म ने, अवामी ताकत का मुजाहिरा किया, इस हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल जो है वो आवाम के साथ इंटरेक्शन में हैं और आज भी उन्होंने दरगई में एक बहुत बड़ा जो अवामी इज्तिमा है उससे खिताब किया और उनका ये कहना था कि कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के ज़माने आते हैं और आज सोशल मीडिया ने कौम के बच्चे को बाशऊर बना दिया है और उन्होंने स्पेशली अपने अरकान से ये कहा कि वो इस वक्त कौम का जो सोच है वो उसको समझते नहीं, उनको अब भी चाहिए कि वो वापस आ जाएं। उन्होंने कहा कौम का बच्चा बाशऊर है और ज़मीर फरोशों को कोई भी है जो माफ़ नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मैंने सियासी जो जदोजहद की है उसमें लोगों ने मेरा साथ दिया है और इस वक्त भी आवाम मेरे साथ खड़ी है। उन्होंने इसमें भरपूर साथ देने पर अपने कारकुनों को भी उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि इस तरह के ज़माने में कौमों का खड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है और हक़ और बातिल की जो जंग है उसमें हमेशा सच की जो है वो जीत होती है। उन्होंने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से भी कहा कि जब भी इस तरह का वक्त आता है तो लोग हक़ और सच के साथ खड़े रहते हैं और तारीख़ में भी सच जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है। उन्होंने लोटों और ज़मीर फरोशों में जो है वो फ़र्क भी बताया और उन्होंने कहा कि लोटा जो है वो इक़्तिदार की तरफ जबकि ज़मीर फरोश जो है वो पैसे की तरफ भागता है और ज़मीर फरोश जो है वो मुल्क व कौम का भी मुजरम होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन कमीशन, अदलिया और आवाम के हवाले से कहा कि जो भी इस वक्त हो रहा है सारी दुनिया उसको देख रही है। अपना बरतानिया में जो क़याम था उसके हवाले से उन्होंने बताया कि वो रहे हैं उस सोसाइटी में, उन्होंने वहाँ जमहूरियत को देखा है। जो जमहूरियत के दुनिया के अंदर बानी समझे जाते हैं वहाँ कभी कोई रुकने पार्लियामेंट जो है वो अपना ज़मीर नहीं बेचता और मुल्क और जमहूरियत को बेचने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता क्योंकि कौम जो है वो उनको सबक सिखाती है। और उन्होंने कहा कि अगर मुआशरे को बचाना है तो बदी के ख़िलाफ़ कौम को खड़े होना होगा। सिंध हाउस में जो ज़मीर फरोशी के जो सौदागर हैं उनके हवाले से उस तमाशे के ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इस वक्त दुनिया सब चीज़ें देख रही है और कौम पर लाज़िम है कि वो हक़ और सच के साथ जो है वो खड़ी हो। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक भी बात की। उन्होंने इस्लामोफोबिया और अपोजिशन के जो चोरियां हैं और ख़ास तौर पे तीनों जो जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उसके हवाले से भी उन्होंने कहा कि इनके ऊपर जितने भी मुकदमात हैं, नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मुकदमे बनाए जबकि पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए और मौलाना फजल रहमान का नाम डीजल भी नून लीग ने डाला। वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि साबिक़ अदवार में जो अरबों रुपए की करप्शन हुई और जो चोरी का पैसा था अब वो लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़िम, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि बैरक गोल्ड के साथ रेकोडिक का नया माहिदा होने पर कौम PPL को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 10 साल की कानूनी जंग के बाद मुज़ाकरात से मुआहिदा तय पाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मुआहिदे के तहत बलूचिस्तान में $10 बिलियन की सरमायाकारी होगी और 8,000 नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि रेकोडिक दुनिया में सोने और कॉपर की बड़ी कान है। हालिया मुआहिदा तरक्की के नए दौर में दाखिले का रास्ता साबित होगा। विफाकी वजीर शौकत तरीन ने कहा है कि बैरक गोल्ड के साथ मुआहिदे से मुल्क की तरक्की का नया दौर शुरू होगा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा हमाद अजहर और वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि रेकोडिक दुनिया में सोने और तांबे की बड़ी कान है। मुआहिदे से 8,000 नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। 50% अब जो है वो बैरक के पास है, 25% जो है वो हमने बलूचिस्तान की हुकूमत को दिया है और 25% जो है वो हमारी जो गवर्नमेंट की स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं वो उसमें हिस्सेदार होंगी। इससे ये हुआ कि एक तो $11 अरब का जो है हमारे ऊपर जो एक किस्म से अवार्ड था वो नलीफाई हो गया। बैरक जो है और उसके पार्टनर्स जो हैं वो $10 बिलियन इस पर खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। 8,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि मुआहिदे से मुल्क में $10 अरब की सरमायाकारी होगी। उन्होंने कहा कि रेकोडिक में ताख़ीर पर मुल्क को माशी नुकसान पहुंचा। वफाकी वजीर ने कहा कि मुआहिदे के तहत बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। आज रेकोडिक माइंस
جو کہ دنیا کا اس وقت ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ سونے کا اور کاپر کا جو سب سے بڑا دنیا کا ریزرو ہے اس کا ایکسٹریکشن کا دروازہ کھل گیا ہے۔ 10 ارب ڈالر کے قریب پاکستان کو جو ڈیمیجز ایوارڈ ہونے والے تھے اور پاکستان کی حکومت کی بیرون ملک پراپرٹی اٹیچ کرنے کے لیے جو کارروائیاں ہو رہی تھیں وہ سب اب ختم ہو جائیں گی، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایک پھنسا ہوا مسئلہ جو پچھلی حکومتوں نے ایک پیدا کیا اس کو الحمدللہ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے نپٹایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ بیرک گولڈ کے ساتھ معاہدے سے بلوچستان میں ریکارڈ ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر بلوچستان کی ترقی کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ پی پی ایل کے ساتھ سوئی لیز معاہدے کی تجدید نو کا معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں صوبائی مشیر نوابزادہ گہرام بگٹی سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ نئے معاہدے کے مطابق پی پی ایل کو ڈیرہ بگٹی اور صوبے کے دیگر نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کا پابند کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ معاہدے کی تجدید سے پی پی ایل کے ذمے بلوچستان کے واجبات کی وصولی بھی ممکن ہو سکے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 بروز جمعہ المبارک 11 بجے صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ اسپیکر اسد قیصر نے اجلاس اپوزیشن کی جانب سے جمع کرائی گئی ریکوزیشن پر آئین کی شیخ 54(3) اور شیخ 254 کے تحت تفویض اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا ہے۔ اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 41واں اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی روح کی بقا کی خاطر 27 مارچ کو اسلام آباد کے جلسہ عام میں عوامی شرکت کے پچھلے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے جائیں۔ اپنے ٹویٹ میں ان کا کہنا تھا کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور سیاسی مافیاز کی جانب سے اپنا چوری کا مال بچانے کے لیے اہل سیاست کے ضمیروں کی ایسی قابل شرم نیلامی کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے 27 مارچ کو ڈی چوک پر ہونے والے امر بالمعروف کے عنوان سے منسوب جلسہ عام کو اور اس کا لوگو بھی اپنے ٹویٹ میں شیئر کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حالات کے پیش نظر اسپیکر تحریک عدم اعتماد کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ امید ہے اتحادی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کریں گے۔ کسی شخص کے ووٹ ڈالنے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ تفصیل فہد جاوید سے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ او آئی سی کانفرنس کو ناکام بنانے کی کوشش کرنے کی بات کرنے والوں کا فعل افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری اپنی شکل دیکھیں کہ وہ اسمبلی میں دھرنا دیں گے۔ بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سیاست میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے۔ شکل دیکھو اپنی، اور او آئی سی کے خلاف دیں گے آپ۔ او آئی سی جس میں کہ 500-600 لوگ آ رہے ہیں اور ساری دنیا میں اسلامی ملکوں کا فلسطین، افغانستان، کشمیر طے ہو رہا ہے۔ لعنت ہے آپ پہ، 3 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں جو او آئی سی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ کل اٹارنی جنرل سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان 27 مارچ کا جلسہ واپس نہیں لیں گے۔ عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی۔ ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب کریں، جس کے جو حامی ہوں وہ اس طرف جائیں، اور اگر کوئی نقصان ہو گیا، جو سامراجی عناصر ہیں جو پاکستان کی بدلتی ہوئی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی لا رہا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی سازش ہوئی، کوئی جانی اور مالی نقصان ہوا، تو میں ان لیڈروں کے خلاف آئینی اور قانونی پرچہ دوں گا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سندھ ہاؤس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ آج سے اہم سرکاری عمارتوں کی سیکیورٹی رینجرز کے پاس ہوگی۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات چودھری فواد حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے منحرف اراکین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 دن کے اندر پوزیشن واضح کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہفتے کے بعد ان کی نشستوں کو خالی قرار دینے کی کارروائی ہوگی اور تمام اراکین تاحیات نااہل ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ مخصوص نشستوں پر نئے ممبران نامزد کیے جا رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اہم ترین اور تاریخی اجلاس 22 اور 23 مارچ کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے وزراء خارجہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کو او آئی سی کے 48ویں اجلاس میں وزراء خارجہ کے استقبال کے لیے وزیر مہمانداری نامزد کیا ہے۔ اجلاس میں امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
اسلامی تعاون تنظیم کا فعال رکن پاکستان 5ویں بار وزراء خارجہ کونسل اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ سامح حسن شکری نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے مئی 2021 میں فلسطین میں جنگ بندی کے لیے کیے جانے والی کاوشوں کے دوران مصر کے کردار کی تعریف کی اور دونوں برادری ممالک کے منتخب نمائندوں کے درمیان پارلیمانی روابط کے فروغ کی ضروریات پر زور دیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مصر اور پاکستان کے درمیان گزشتہ مالی سال کے دوران 42 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کی دو طرفہ تجارت ہوئی ہے۔ دونوں وزراء خارجہ نے پاکستان اور مصر کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہو رہا ہے اور تنظیم کا بانی رکن پاکستان مسلم امہ کا اہم ترین ملک ہونے کی حیثیت سے اقوام عالم میں مسلمان ممالک کی مؤثر آواز ہے۔ OIC کی تاریخ اور اس میں پاکستان کے کردار کے بارے میں دیکھتے ہیں نمرہ سہیل کی رپورٹ۔ 1969 میں قائم ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی بین الحکومتی تنظیم OIC دنیا بھر کے اسلامی ملکوں کے آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی امداد کے بنیادی نظریے پر قائم ہوئی۔ اسلامی تعاون تنظیم دنیا بھر میں دہشت گردی کے خاتمے، اسلاموفوبیا، ناقص طرز حکمرانی اور اقتصادی عدم مساوات سمیت اہم عالمی اور علاقائی مسائل کے حل اور بین الاقوامی طرز پر انسانی امداد کے لیے بھی سرگرم ہے۔ OIC کا پہلا سربراہی اجلاس 1969 جبکہ وزراء خارجہ کا پہلا اجلاس 1970 میں منعقد ہوا۔ بانی رکن کی حیثیت سے پاکستان کا کردار اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک اور دیگر ملکوں کے درمیان تعاون اور شراکت داری کے لیے تعمیری رہا ہے۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے قیام سے اب تک تمام اجلاسوں میں بامعنی شرکت کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا کہ امہ کا مقدمہ دنیا بھر میں اعتماد اور سفارتی طاقت کے ساتھ لڑا جائے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اسلام کی حقیقی تصویر کے تحفظ اور تہذیبوں اور مذاہب کے درمیان مکالمے کی حوصلہ افزائی آج کے دور میں سب سے اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ملکوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ اور ترقی سمیت ان شعبوں میں رکن ممالک کے درمیان تحقیق اور تعاون کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے۔ دنیا کے 4 براعظموں کے 57 ممالک کے 1.5 ارب مسلمانوں کی آواز اسلامی تعاون تنظیم اپنی کانفرنسز میں ہمیشہ فلسطین، مسئلہ کشمیر سمیت غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلم اقلیتوں کی حمایت کرتی ہے۔ پاکستان نے خصوصی طور پر موجودہ دور حکومت میں اسلاموفوبیا سمیت مسلمانوں کو درپیش تمام چیلنجز پر بھرپور آواز بلند کی۔ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی سطح پر دن منانے کی قرارداد پیش کی، جو نہ صرف منظور ہوئی بلکہ دنیا بھر میں وزیر اعظم کی کوششوں کے نتیجے میں اب ہر سال 15 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا۔ گزشتہ برس دسمبر میں OIC وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس کے کامیاب انعقاد کے بعد اب اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے 48ویں اجلاس کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ OIC کا اجلاس 22 مارچ سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ دنیا کے 57 مسلم ممالک اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ہیں۔ اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسلامی تعاون تنظیم اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے اب تک 47 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں۔ پاکستان 1970، 1980، 1993 اور 2007 میں 4 اجلاسوں کی میزبانی کر چکا ہے، جبکہ 1974 میں تاریخی اسلامی سربراہ کانفرنس لاہور میں ہوئی۔ اسلامی تعاون تنظیم کی بنیاد 1969 میں رکھی گئی، جس کا صدر مقام سعودی عرب کے شہر جدہ میں قائم ہے۔ OIC وزراء خارجہ کونسل کے اب تک 17 غیر معمولی اجلاس ہو چکے ہیں۔ 1994 میں پاکستان مقبوضہ کشمیر پر OIC کے رابطہ گروپ کی تشکیل میں کامیاب ہوا۔ پاکستان نے 1997 میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کی۔ پاکستان نے OIC میں اسلاموفوبیا اور اسلامی مقامات کے تحفظ پر بھی قراردادیں پیش کیں۔ OIC کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے ہر سال اجلاس ہوتا ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، افغانستان، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، الجزائر، چاڈ، مصر، یمن، سوڈان، صومالیہ، فلسطین، مراکش، نائجیریا OIC کے بنیادی ارکان میں شامل ہیں۔ پاکستان نے مسلم امہ کو متحد کرنے کی کوششوں میں ایک اور کامیابی حاصل کر لی ہے۔ پاکستان 22 اور 23 مارچ کو اسلامی تعاون تنظیم وزراء خارجہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں قرارداد اور اسلاموفوبیا کا عالمی دن منانے کی منظوری وزیر اعظم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام آباد سے مریم ملک کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC और मुस्लिम उम्मा का अहम रुकन। मगरब की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी पर मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने के लिए पाकिस्तान ने जहाँ कई इकदाम किए, वहीं अपनी सफारती कोशिशों को बरोकार लाकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद और इस्लामोफोबिया का आलमी दिन मनाने की मंजूरी हासिल की। करारदाद की मंजूरी से अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलाखिर दुनिया को दरपेश संगीन चैलेंज को तस्लीम कर लिया है, जिसका मकसद इस्लामोफोबिया, मजहबी अलामात और तरीकों का एहतराम और मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म नफरत अंगेज तकरीर और इम्तियाजी सलूक को कम करना है। पाकिस्तान की मेज़बानी में 22 और 23 मार्च को OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का 48वां इजलास 22 मार्च को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा, जिसमें 57 के करीब ममालिक शरीक होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में तमाम वज़रा अपनी शिरकत की तस्दीक कर चुके हैं। इजलास में मुतअद्दिद करारदादें पेश की जाएंगी, जिसमें मसला कश्मीर और फ़लस्तीन भी शामिल हैं। रूस यूक्रेन जंग के तनाज़ुर में मुस्लिम ममालिक के किरदार का भी जायजा लिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग के साए अगर मजीद बढ़ते हैं तो ये आग दूर तक जाएगी। ऐसे में मुस्लिम ममालिक को मुश्तरका तौर पर क्या हिकमत अमली तय करनी चाहिए, ये अमर ज़ेर बहस रहेगा। इस वक्त दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा को जिन चैलेंजेस का सामना है और उन चैलेंज से कैसे निमटना चाहिए, इस पर तमाम ममालिक के वज़राए ख़ारजा बात करेंगे। ये इजलास एक ऐसे मौके पर होने जा रहा है जब तीसरी आलमी जंग के साए दुनिया पर लहरा रहे हैं, इसलिए इस इजलास को बड़ी अहमियत दी जा रही है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर रवां दवा है और शरह नमू 5% से ज़ायद रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा, जबकि जारी खातों के खसारे में कमी आ रही है। 5 रुपए फी यूनिट के रिलीफ पैकेज से बिजली की कीमत में कमी आई है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि महंगाई के हवाले से अपोजिशन का शोर अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। माशी अशारियत दुरुस्त सिमत में गामजन हैं। हमारी जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग है। वो जो हमने कहा कि हम 5% ग्रो करेंगे, तो मेरे ख्याल में 5 करेंगे, हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर लें। कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले महीने फरवरी में वो $545 मिलियन हो गया। जनवरी में $2.531 बिलियन था। टोटल जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो $20.6 बिलियन हैं और रेमिटेंसेस $20.1 बिलियन है। 15.12 पे है SPI वाली, और ये 36 मंथ्स का लो है। चिली पाउडर हो गया है, ये दाल मूंग वगैरह ये जो है ये ड्रॉप हुई हैं, अंडे, शुगर, आलू ड्रॉप हुए 9%। लेकिन एक और चीज़ ड्रॉप हुई है और वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ₹5 का रिलीफ पैकेज दिया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम हुकूमती इक़दामात से मुतमिन हैं। यूनाइटेड नेशन हर साल एक हैप्पीनेस इंडेक्स शाया करता है। पाकिस्तान 75वें नंबर पे था, इस साल वो 67 पे आ गया। इसमें परसेप्शन ऑफ करप्शन, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, GDP पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जेनरोसिटी, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिसके तहत वो ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी लोग कितने खुश हैं। शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं। डीजल का 34 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। रवां साल गंदम की बेहतर पैदावार मुतवक्के है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। रवा बरस रमज़ान बाज़ारों में आवाम को गुज़िश्ता साल की कीमतों के मुताबिक अशिया ज़रूरिया दस्तयाब होंगी। सुबह भर में 317 रमज़ान बाज़ार 25 शबान से फ़ाल होंगे। रमज़ान बाज़ारों के औकातकार सुबह 9 बजे से अफ्तार तक होंगे। इन बाज़ारों में 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये का होगा, जबकि ज़रूरी फेयर प्राइस शॉप्स पर आलू, प्याज, टमाटर समेत 13 अशिया आम मार्केट से कम नरखों पर दस्तयाब होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि रमज़ान बाज़ारों में सब्जियों, फलों और दालों की सस्ते दामों फराहमी पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। और नाज़रीन, इस वक्त एक ब्रेक लेंगे। अज़ान मग़रिब का वक्त हुआ चाहता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੁੱਤ ਬਦਲੀ। ਇੱਥੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾ ਛੇੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭੈੜੇ ਭੁੱਸ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭੈੜੇ ਭੁੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੂ ਮੋਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਗੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਾਮੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਹੀਨ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ ਔਰ ਕਵਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕੇ ਰਸੂਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵਜਾਣੀ ਹੈ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਮਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅਰਗਾ ਅਦਨਾ ਵਰਕਰ, ਮੇਰੇ ਅਰਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਅਦਨਾ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਲਓ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਪੀੜੀ ਠੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਚੋਰ ਮਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਬਦ ਸ਼ੁਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਣੇ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, लेकिन इमरान खान इस मुल्क के गरीब वास्ते लाइन तोड़ता है। जिस वेले इमरान खान ने कहा
जिस वेले इमरान खान ने किया कि एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, जिस वेले इमरान खान ने किया एब्सोल्युटली नॉट दा दूसरे पासे कुछ मतलब ते फैसलाबाद ऐसे ने जेड़े मैं तुहानू दस नहीं सकदा, लेकिन कुछ मतलब ऐसे ने जेड़े दस सकना। एब्सोल्युटली नॉट दा मतलब सी दुर फिटे मुंह। फिर इमरान खान ने फैसला किया, इमरान खान ने कहा जो हुंदा होवे। मैनू एक गल दसो, मैनू एक गल दसो, अपने दिल ते हाथ रख के गल दसो, अगर इमरान खान नू पता होवे कि ओदी कौम बुज़दिल है, अगर इमरान खान नू पता होवे कि ओदी कौम डरपोक है, तुहानू लगदा इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कहंदा? कदे ना कहंदा। इमरान खान एक बहादुर लीडर है, उन्हें पता है ओदी कौम जड़ी है भुखी मर जाएगी, गैरत ते सौदा नहीं करेगी। जिस वेले इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन दे विच जाके नामूसे रिसालत दा मुकदमा लड़िया, इमरान खान ने जाके यूरोप दे विच अमरीका दे विच नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुकदमा लड़िया, इमरान खान ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत के उत्ते करारदाद पास करवाई, इमरान खान ने जिस वेले एब्सोल्युटली नॉट किया ते इन्हां ने प्रोग्राम बनाया कि राजे रियाज वर्गियां चवलां दे नाल रल के, राजे रियाज वर्गियां खच्चां दे नाल रल के इन्हां ने प्रोग्राम बनाया, इन्हां ने प्रोग्राम बनाया कि राजे रियाज वर्गी खच दे पिछे लग के उन्हां दे वोट खरीद के, इहो जे चवल लोटे दे वोट खरीद के ते असी इमरान खान नू सुटना है। और तुहाडी की औकात है इमरान खान नू सुटण दी? ओदे पिछे रब खलोता है, तुसी इमरान खान नू किवें सुटना है? यार एक और बात मैं बता दूं आपको, एक और बात बता दूं मैं आज बड़ी क्लियर, साडी पार्टी जिन्नू भी टिकट देगी इस हल्के तो हुण मैं राजे रियाज दी मंजी पीड़ी आप आके ठोकांगा इत्थे। मेरी पार्टी जेड़े कैंडिडेट नू भी टिकट देगी ओदे इलेक्शन दी कैंपेन दे विच राजा रियाज तैनू आवाम दी ताकत मैं दसांगा। अगली गल मैं कर दिया राजे रियाज साहब तुहाडे लई, साडे एक और गल दसनी है, ये पाकिस्तान दे लोकां नू समझ नहीं आउणी, पंजाबी दी गल है। ये जेड़े नवाब शेर वसीर साहब ने ना, पूरी दुनिया दे विच चवल नू सिर्फ चवल कहा जांदा है, पूरी दुनिया दे विच चवल वास्ते सिर्फ चवल लफज हुंदा है। मैनू कदे समझ नहीं सी आंदी कि जड़ा वाले दे इर्द गिर्द चवल लई तीन लफज ने, ये समझ नहीं सी आउंदी क्यों ने। पहले लैवल दे चवल नू चवल कहंदे ने, दूजे लैवल दे चवल नू चवलीट कहंदे ने, ते नवाब शेर वसीर वर्गे नू चवलोट कहंदे ने। मैनू अज समझ आई है, मैनू अज समझ आई है कि जड़ा वाले दे लोकां ने चवल चवलीट चवलोट क्यों रखिया होया है, क्योंकि उत्थे इहो जिहा चवलोट आदमी सी। इसलिए फैसलाबाद दे विच मेरे नाल एक नारा लाओ, बेशरम बेजमीर, बेशरम बेजमीर, बेशरम बेजमीर राजा रियाज नवाब वजीर। मैं तुहानू एक गल दस दियां, मैनू नहीं पता जेड़ा मैच पे है ओदा रिजल्ट की होएगा, मैनू इस गल दा नहीं पता, क्योंकि मुस्तकबिल दे हाल रब दी जात जानदी है। लेकिन अज जेड़ा भी गलत पासे खलोता होया है, उन्हां वास्ते एक पैगाम है कि हमेशा जित सच दी हुंदी है, और तुसी वेखोगे कि इंशाल्लाह खान जितेगा और खान 2/3 मेजोरिटी नाल आएगा और अवाम खान दे नाल खड़ी होएगी। मैं सिर्फ तुहानू कारकुनां नू एक गल दस दियां कि जो भी होएगा, जिड्डा भी मुश्किल मैच होएगा, खान तुहानू मायूस नहीं करेगा। अल्लाह दी कसमें खान तुहाडे वास्ते डट के खड़ा होएगा। ये मुमकिन नहीं है कि खान तुहानू मायूस कर दे। खान वास्ते बड़ा आसान सी,
ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਆਸਾਨ ਸੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਪੈगाम ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਪੈगाम ਬੜਾ ਲਾਊਡ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਲੇ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਰਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਟਾ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜ਼ਰਾਰ ਵੀ ਲੋਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੋਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਰੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੈਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਕਿस्तानी आवाम एक गैरतमंद आवाम है, वो गैरतमंद लीडर चाहती है, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ। ਓਏ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ इमरान खान राजा रियाज मुर्दाबाद, राजा रियाज, नवाब वसीर मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शहर कायद में हलीम आदिल शेख इस वक्त अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं। ये इकट्ठे हो गए हैं, हमने भी पिंजरा तैयार कर लिया है। इंशाअल्लाह ये शेर दो टांगों वाले हरामखोर चूहे उस पिंजरे में बंद करके इनको बहा दिया जाएगा। आप लोग तैयार हो? चूहों को पकड़ने के लिए तैयार हो? चोरों को भगाने के लिए तैयार हो? और मेरे दोस्तों, इमरान खान की बुराई, आज खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ कार्ड मिला हुआ है, नौजवानों को कर्जे मिलते हैं, एहसास को 12,000 रुपए एहसास में मिलते हैं। उसके अलावा केपी में, पंजाब में हेल्थ कार्ड सबके पास। हलीम आदिल शेख कराची में मीडिया के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू कर रहे थे और जलसा आम से भी आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम सूबों के अंदर हेल्थ कार्ड मिल चुके हैं, सिर्फ सिंध का एक ऐसा सूबा है जहां पर सिंध हुकूमत सेहत कार्ड को नहीं बंटने दे रही। उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें एक इत्तेहाद की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर बेहतरी लाई जा सके। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख इस वक्त खिताब कर रहे हैं। बिजली भी 5 रुपए सस्ती की गई, आज पेट्रोल भी 10 रुपए सस्ता
अता किया गया और आज इस शहर के लिए नाज़रीन, रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसान खावर ने कहा है कि OIC इजलास से पाकिस्तान बड़ी कामयाबियां समेट रहा है। अपोजिशन ने रोड़े अटकाने की कोशिश की तो मुंह की खाएगी। अपने एक बयान में हसान खावर ने कहा कि अपोजिशन की अदम एतमाद की बेवक्त की रागनी इसके लिए गले का तौक बन चुकी है। छांगा मांगा की सियासत मुस्तरद होने के बाद ऑल करप्ट एसोसिएशन बोरिया बिस्तर समेट लेगी। नाज़रीन, PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।